السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أش أخباركم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبتمام الصحة والعافية، ومرحبا بكم في قناتكم رجسي. وما تنسوش إخواني أخواتي دعمونا بالإعجاب، واللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك، وما تنسوش أيضا تبارطاجيو الفيديو. Mon message. Ouais, madame. Secrétaire général. Pour en revenir au rapport du secrétaire général, le texte indique que les populations dans les cantines d'Ouf souffrent de malnutrition chronique et puis lance un appel aux dons. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Ce paragraphe nous a interpellés, effectivement. Et nous avons fait nos propres recherches. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Que, effectivement, il se peut qu'il y ait malnutrition, mais le paragraphe constate les symptômes, mais il ne va pas à la cause, l'origine du mal. L'origine du mal, c'est quoi? Il y a malnutrition parce que tout d'abord, il y a détournement de l'assistance humanitaire. Il y a malnutrition parce que tout d'abord, l'Algérie préfère armer le Polisario et demande à la communauté internationale de nourrir les populations, ce qui est moralement inadmissible. Bien plus, ce que dépense l'Algérie pour équiper le Polisario peut nourrir ces populations pendant des années. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez être surprise. Ça, c'est un tank d'origine russe, le T-72. Combien il coûte? Il coûte 1,2 million. L'équivalent de son prix, avec 1,2 million, l'Algérie peut nourrir 7018 personnes pendant un an. Avec le prix de cette tank, l'Algérie peut fournir des services de santé à 19 355 personnes et garantir l'éducation à 6 186 enfants par an. L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer la nourriture et l'assistance humanitaire pour les camps. Je vous donne un autre exemple, madame. Ça, c'est un pick-up avec un bitube qui peut être anti-aérien. C'est le ZPU-2, monté sur pick-up. Il coûte environ 60 000 $. Que représentent ces 60 000 $? L'équivalent de son prix peut nourrir 351 personnes pendant un an. Il peut fournir des services de santé à 968 personnes pendant un an et garantir l'éducation et la scolarité de 310 enfants pendant un an. Ces statistiques, nous les avons faites sur la base des critères et surtout les calculs du HCR et du PAM, et également des critères qui ont été validés par l'Union européenne. Dernier exemple, le plus élémentaire, le Kalash. Il coûte, c'est le Kalash AK-17, environ 1 500 $. Combien il peut nourrir? Et au Sahara, il y a des milliers comme ça. Eh bien, il peut nourrir 9 personnes pendant un an, soit deux familles. Fournir des services de santé à 25 personnes pendant un an. Garantir l'éducation de 8 enfants pendant un an. Voilà ce que nous disons au secrétariat. Et voilà notre réponse à ce paragraphe. Nous espérons que, aussi bien le secrétariat que les pays donateurs, et c'est un appel que nous lançons aux pays donateurs, pour qu'ils se posent juste cette question. Pourquoi l'Algérie a suffisamment de millions de dollars pour armer le Polisario, mais il n'a pas d'argent pour nourrir les populations dont أولا تبارك الله على السيد عمر هلال الدبلوماسي المحنك. فللمغرب رجال محترمين يجدون لغة الحوار لأنهم أناس مثقفون سياسيا ويعرفون كيف يجبرون العالم على احترامهم. فتحية لرجال الدولة والدبلوماسيين المحترمين، والسي بوريطة صاحب المقص الذهبي، والجميع الدبلوماسيين المغاربة الهادئين والهادفين تحت الرعاية الملكية السامية.
للملك محمد السادس، بارك الله فيهم جميعا. بطبيعة الحال سعيدة جدا بحضور اليوم وتواجدي في الجرجرات، هي جزء لا يتجزأ من المغرب. واليوم يعني بالنسبة لي هي أول مرة نوصل هذه النقطة، الحمد لله تقريبا الخارطة المغربية كملتها، ولكن اليوم فرحتي أكبر لأنه وصلت أبعد نقطة في المغرب وهي الجرجرات، ولا تبعد عن البويرة فقط أعتقد 60 كيلومتر أو لا أو أقل. فقوم الصحراء أنا بها اليوم، ولا عسى الحاقدين سعيدة. الذباب الإلكتروني اللي داخل دابا كيسب يمسوا بسلة هذا البلاد أكيد. فرحانة بين خوتي المغاربة هون القرقرات أهلا Le meilleur président d'Afrique, c'est Mohamed VI selon moi. Si tu viens ici au Maroc, tu vas regarder tous les endroits qui sont vraiment, ils sont travaillent bien. Oui, j'ai bien compris. أنا في المعبر الحدودي الحر، ولكن نتمنى النوبة الجاية إن شاء الله. أنا كيف شفتوا الحمد لله هاي كان ستاسيونات وكاين فندق وكاين كل شيء كاين كل شيء، ولكن النوبة الجاية نبغى نجي نلقى مدارس ونلقى الطب ونلقى فيها إن شاء الله مشاريع رائعة، بما أنها هي أو البوابة الكبرى على إفريقيا. نتمنى من الله التوفيق إن شاء الله. تبارك الله عليك، وراه معبر حيوي. عاجز عن الكلام، الحضور اليوم في بطبيعة الحال شو الأمن والأمان، ومعك خوتك معك الحمد لله. معنا قواتنا المسلحة الملكية الله ينصرهم. معنا المغرب يا ودي نقول لكم حاجه، والله العظيم على بالي بلي الناس بزاف يسبوني، والله وليت نغير، وليت نحشم نروح نقارن بلادنا بالمروك. هربوا علينا لو ماروك، هرب علينا راح خلاص، ما كاينش فرق كبير، وليت نحشم نغير قلبي يتوجع. لو ماروك داروا ان فون ديرجونس دو كوفيد 19. لو ماروك ني بترول ني غاز، ما عنده لي تيغار، ما عنده هادو لي مين. وصلنا لنهاية الفيديو، تنتمنى تكون عجبتكم الحلقة. تنذكر اللي باقي ما اشتركش في القناة وبالطبع عجبوا المحتوى بالاشتراك، وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، وما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وأيضا لايك. وشكرا لكم جميعا، وإلى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.